वार्ता असम हिंदी के दर्शकों को दे रहा हूँ इस वक्त की बड़ी खबर। मनकाचर की भारत बांग्लादेश सीमा पर गोलियों की आवाज़। वो तस्करी करने के वालों के ऊपर बीएसएफ के गोली वर्षण में मौत हुई। गो तस्करी करने वाला शहीदुर। रात में गोरू पार कर रहे थे, उसी वक्त बीएसएफ ने रोका था और उल्टा बीएसएफ को वार करने के लिए आया था गो तस्करी वाला। बीच से 25 लोगों की इकट्ठे होकर गोरू पार कर रहे थे बॉर्डर पे, और बीएसएफ रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उल्टा हमला बोल दिया था बीएसएफ के ऊपर। खुद आत्मरक्षा करने के लिए गो तस्करी वालों को निशाना करके गोली छोड़ा था बीएसएफ, और उसके दौरान मौत हुई है शहीदुर का। इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनो सर्किल ऑफिसर ने। आसलते जीतो आमार भारत बांग्लादेश आंतरराष्ट्रीय सीमांत সেই সীমান্তত গৰু স্মাগলিংৰ লগত জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এজন ব্যক্তি বিএছএফৰ গুলীত নিহত হৈছে আৰু সেইবাবে আজি খবৰ পোৱাই মই ইনকুৱেষ্টৰ বাবে আহিলোঁ। ইনকুৱেষ্টখিনি কৰা হৈছে। এতিয়া ডেড বডিটো পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ব আৰু পোষ্টমৰ্টমতে যিজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণটো গম পোৱা যাব। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজন ভাৰতৰ নে বাংলাদেশৰ? নাই, ইয়াৰে আমাৰ কুকুৰমৰা চৰ কুকুৰমৰা বুলি কোৱা হয় শাহিনুৰ ইছলাম। বয়স প্ৰায় 31-32 বছৰ হ'ব আৰু তেখেত ইয়াৰে, বাংলাদেশৰ নহয়। আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত আছে। দুটাকৈ গৰু ধৰি ৰখা হৈছে। বৰ্তমান আশা কৰিছোঁ যে যিটো প্ৰকৃত কাৰণ সেইটো পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্টত। কি পোৱা গৈছে? ব্যক্তিজনৰ লগত দুটা মোবাইল, এটা টৰ্চ, এখন দীঘল দা আৰু যিটো মাছ মৰাৰ লগত জড়িত এডাল দীঘল পচা, এইকেইটা বস্তু একদম ব্যক্তিজনৰ কাষতে পোৱা গৈছে। গতিকে ভাবিছোঁ নিশ্চিতভাৱে কোনো ভাল কামৰ বাবে অহা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বাকীখিনি তদন্ত যেতিয়া কৰা যাব, তদন্তত নিশ্চিতভাৱে গম পোৱা যাব যে প্ৰকৃত কাৰণটো কি আছিল।